जय श्री कृष्ण. गीता ऑलिम्पियाड 2025साठी मी आज 12व्या अध्यायातील 11 पासून श्लोक म्हणत आहे. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानो विशिष्यते. ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. अत्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च. निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी. सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः. मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः. हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः. अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः. सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति. शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः. समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः. शीतोष्णो सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः. तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्. अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः. ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते. श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. ॐ तत्सदिति. श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः. ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरये नमः. हरये नमः. हरये नमः.